kita ulangi saja ya. Bon alors, bonjour. Dengarkan kembali, écoutez encore une fois. Oui, au début du dialogue, qu'est-ce que Madame l'employée de l'administration a dit à Sylvia Pérez et à Marina Pérez? Dialogue. Bon, oui, c'est ça. Je suis en histoire. D'accord. Alors, document avec des informations sur l'université. La Stella? à 10 heures. D'accord. Et vous, mademoiselle? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marina Pérez. Vous êtes de la même famille? Oui, c'est ma sœur. Ah, d'accord. Alors, Marina Pérez. Vous êtes en histoire, vous aussi? Non, je suis en anglais. Ah oui. Vous, Marina, vous avez rendez-vous en salle C5. Voici votre carte d'étudiante et les informations sur la fac. À quelle heure commence la présentation pour moi? À la même heure, 10 heures. Ah non, pardon. 10h30. Et après, que fait-on? Nous allons tout vous expliquer pendant la présentation. Ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Et où se trouvent les salles D12 et C5, s'il vous plaît? La C5 est au bout du couloir, à gauche. La D12 est au premier étage. Merci. Bonne journée. Où se trouvent les salles D12? Est au bout du couloir, à gauche. La D12. Oui, il y a 3 personnes. Il y a Sylvia Pérez, Marina Pérez et Madame l'employée de l'administration. Oui. Qu'est-ce que Sylvia Pérez et Marina Pérez ont demandé à la dame Anissa Noringtias? Qu'est-ce qu'elles ont demandé à la dame de l'administration, à la femme de l'administration? Qu'est-ce qu'elles ont demandé? Plus fort, lebih keras dikit coba, Yes. Pardon, je ne peux pas, excusez-moi, je ne peux pas vous écouter bien. Je ne peux pas bien écouter à la voix. Desi, qu'est-ce qu'elles ont demandé à la femme de l'administration? Saya bukan madam. Pardon? Saya Dengarkan pertanyaan saya. Qu'est-ce qu'elles ont demandé à la femme de l'administration? Pourquoi elles sont allées? Pourquoi elles sont allées au bureau de l'administration? Pertama coba. Pourquoi elles sont allées au bureau de l'administration? Tadi kita sudah bahas di awal, terputus. Pourquoi elles sont allées au bureau de l'administration? Elle a demandé une carte d'étudiant la présentation du cours. Elle demandé une carte d'étudiant la présentation. Ya, sebentar. Saya ingin... Est-ce que vous avez appris la grammaire? Sudah belajar grammaire? Sudah, madam. Kalau setelah subjek diikuti apa? La structure de la phrase en français. Après le sujet, c'est? Auxiliaire, madam. Verbe. Verbe. Être. Ya. Verbe. Saya tidak bertanya tongnya, tidak bertanya kala waktunya. La structure en général, la phrase en français. Après le sujet, c'est le verbe. Verbenya diapakan? Konjugasikan, madam. Dikonjugasikan. Jadi boleh nggak langsung elle demande gitu? Tidak. Kurang tepat, madam. Iya, bukan kurang tepat, salah gitu ya. Orang Indonesia tuh selalu berhalus-halus gitu. Nah, padahal jadi bingung malah. Ya, tidak ya.
tidak boleh kata kerja langsung setelah kata kerja infinitif ditempel setelah sujet non. Jadi harus diapakan, Desi? Diapakan? Iya, Madam. Ya, jadi Elle demande un carte d'étudiant et la présentation du cours. kok masih demande bunyinya? Mau bentuknya apa? Kan passé composé pertanyaan saya ya. Pourquoi elles sont allées au bureau de l'administration? Jadi elles Demande. Elles sont demandées, Madame. elles ont Elles sont demandées. elles ont de Demandées, Madame. bentuknya passé composé jadi elles Demande. elles comment ça s'écrit? Saya yang nulis deh. Appelez s'il vous plaît. Saya yang nulis, Desi yang mengeja. Demande. Demande. Comment ça s'écrit? D E M A N D E. Oh, comment ça s'écrit? C'est ça? Vous voulez utiliser le présent ou le passé composé? Passé composé, Madame. Passé composé, bagaimana struktur lafaz passé composé? Elles sont demandées. Elles sont atau elles ont? Elles ont. Yuk belajar lagi ya. Elles ont demandé. Continue. Un carte d'étudiant. Kalau ini dilafalkan ya, d'étudiant Étudiant et la présentation du cours. et la prononciation s'il vous plaît. La Présentation du cours. kalau ada dan l dilafalkan en. Jadi présentation du cours ya, présentation du cours. Coba Desi, répétez s'il vous plaît. Elles ont demandé une carte d'étudiant et la présentation du cours. Une correction pour vous tous semuanya ya. TION di akhir ada presentation, kemudian klasifikasi, nation, ya kan, kemudian apalagi misalnya interrogation yang akhirnya tion ya. Perhatikan pelafalannya tidak sama seperti pelafalan dalam bahasa Inggris nation, presentation, obligation, bukan shen, ya, nggak tebal. Bukan bunyi yang tebal, tapi bunyinya tipis ya. Siong, s biasa, s ya, s ya, ya, susu bukan shu ya. Kalau sh itu tulisannya c dan h. Ini tion ya, tion tidak dilafalkan dengan bunyi yang tebal, bukan kelompok bunyi yang tebal, tapi bunyi yang tipis ya. Presentation. Coba Firda, Anissa Firda. Présentation. Ya, Madame. Coba dibaca kalimat ini. Lisez cette phrase, s'il vous plaît. Elles ont demandé une carte d'étudiant et la présentation du cours. Répétez, s'il vous plaît. J'ai mal entendu votre voix. Répétez, s'il vous plaît. Elles ont demandé une
cadre d'étudiant et la présentation du cours. Bukan elles sont, ya. Subjeknya ya dibaca L. Seperti huruf L. L tanpa S. L. Kemudian karena S ketemu huruf vokal, dia memberi sambungan Z. Jadi elles ont bukan elles ont. Elles ont. Cepat. Elles ont. Répétez s'il vous plaît, Firda. Firda. Elles ont demandé une carte d'étudiant et la présentation. Ya, ini kelemahan karena kita nggak pernah ketemu langsung ya. Donc, c'est troisième semestre, mais vous avez prononcé le mot E avec T. Ingat, konsonan di akhir kata dibunyikan atau tidak, Firda? Tidak ya, jadi bukan et. Tidak, Madam. Ya, jadi tidak dilafalkan et, tapi E. Kemudian ini kata une, bukan yun. Bukan yun, nggak ada Y-nya. Nggak ada Y-nya, ya. Une. Mungkin dosen di mata kuliah sebelumnya, ya, production oral, ini sudah mengajari sebenarnya comment prononcer une. Coba semua lafalkan I. 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 Sampai papan, I. Mulutnya semuanya berbunyi huruf I. Kemudian, ya, udah, ya. Lidahnya tetap di situ, mulutnya bunyinya U. I, U. Jadi ditarik ke depan. I, U. I, U. Bukan I. Nggak ada Y-nya. Nggak ada huruf Y. Bahasa Perancis nggak punya huruf Y. Ya, nggak ada bunyi Y. Jadi I, U. I, U. I, U. Jadi un, bukan yun. Bukan, nggak di you, nggak gitu. Tapi un, langsung monyong U. Un, ya, mulutnya U, lidahnya ke bunyi I. Jadi lidahnya di belakang gigi bawah, ya, bagian depan gigi, tapi di belakangnya gigi yang bawah. I, U, in, ya, une carte. Ya, elles ont demandé une carte d'étudiant et la présentation du cours. Coba Firda diulangi lagi, Firda. Répétez s'il vous plaît. Ya, Madam. Elles ont demandé une carte d'étudiant et la présentation du cours. Nah, presentation, nggak jadi presentation. A tetap dilafalkan A, tidak E seperti dalam bahasa Inggris. Presentation. Coba presentation. Présentation. Xiong-nya yang belakang ganti S biasa. Bukan xiong, xiong. Desis. Presentation. Présentation. Maaf, Madam, mic-nya belum di. Ya, jadi bukan kalau ada akhiran tion ya di kata, ya, itu kata yang berjenis feminan akhirannya tion, tidak dilafalkan xiong, ya, bukan s dan y, bukan syeh asyik, tapi siang, ya, seperti s biasa, ya, presentation. Est-ce que Sylvia et Marina ont la même nom de famille? Ils ont la même nom de famille? Est-ce que Sylvia et Marina ont le même nom de famille? Apa ya pertanyaan saya? Oui, elles sont le même de famille. Elles ont le même apa? Apa yang sama? A famille. Le même?
nom de famille. Apa artinya ini? Memiliki nama keluarga yang sama. Keluarga yang sama. Nama keluarga. Keluarga yang sama. Quel est leur nom de famille? Quel est leur nom de famille? En phrase complète, s'il vous plaît. Le nom de famille est Perez. Ya, le nom de famille est Perez. S, vous prononcez S, S-nya dilafalkan, ya. Est-ce que bien, quel département Sylvia Perez étudie? Dans quel département elle étudie? Sylvia Perez? Dans quel département elle étudie? Sylvia étudie. Département étudie. Subjeknya yang mana? Sujet, le sujet. Sylvia. Sylvia. Benda, ya kan? Sylvia. Sylvia. Verbenya? Sylvia étudie Sylvia étudie au département. Sylvia étudie. Au département. Boleh. Sylvia étudie au département. Département d'histoire. Ya, Sylvia étudie dans le département, karena masculin, dans le département d'histoire. Ya, le département d'histoire, D apostrophe histoire. Ya, karena departement itu nomina dan histoire nomina, jadi kita harus memberikan preposisi de. Mungkin di grammaire vous avez appris adjectif interrogatif quel, n'est-ce pas? Sudah belajar tentang quel kan? Comment utiliser quel? Yang quel belum ada. Belum? Baru dikasih gambaran umumnya doang. Quel itu kata tanya, ya, termasuk dalam adjektif interrogatif, ya, namanya adjektif interrogatif. Jadi adjektif yang digunakan untuk kata tanya. Nah, padanan quel dalam bahasa Inggris itu which. Jadi which department, ya, which book, ya, which girl. Ya, setelah quel itu diberi kata bendanya. Nah, karena quel ini ditempeli kata benda, berarti dia menyesuaikan jenis dan jumlah benda tersebut. Seperti misalnya contoh ini, departemennya kok. Terus saya betul nulis departemennya. Departemen tulisnya gini nggak? Ya. Jadi lupa. Ya. Jadi adjektif interrogatif sebagai kata tanya, ya, dia menyesuaikan benda yang ditanyakan. Jadi kalau bendanya femina, quel-nya harus diganti bentuk QUELLE. Kalau feminin pluriel, QUELLES, ya. Jadi ada, kalau feminin itu ada quel, kalau maskulin pluriel itu QUELS, ya. Kemudian feminin pluriel, voilà. Ya, jadi ini contohnya yang kalimat maskulin pluriel. Ya, di jurusan apa Sylvia belajar? Ya, jadi Sylvia belajar di jurusan. Jadi Sylvia étudie dans le département d'histoire, misalnya. Karena yang ditanyakan adalah departement, jadi quel-nya mengacu ke kata departement. Ya. Kemudian kalau yang contoh quel masculin, feminin, singulier. Siapa yang bisa buat
pertanyaan dengan quel. Atau saya yang akan bertanya. Quelle est la nationalité de Messi? Quelle est la nationalité de Messi? Le footballeur. Quelle est la nationalité de Messi? Quelle est la nationalité de Messi? Le joueur de football qui aime le football. Quelle est la nationalité de Messi? Siapa yang suka sepak bola? Rijal. Quelle est la nationalité de Messi, Rijal? Vous n'êtes pas là? Gak ada, Rijal. Ilham. Quelle est la nationalité de Messi, Ilham? Messi, devient de Argentina. Quelle est la nationalité de Messi? Nationalité. Messi atau apa gitu. Messi Ayo. Pertanyaan saya apa ya? Saya bertanya apa? Warganegaraan Messi. Warganegaraan Messi. Warganegaraan Messi. Jadi Messi Nasional. Argentin. Di Messi macam-macam. Messi Messi Argentin. Spanyol. il est espagnol ou il est argentin? Argentin. Coba. Saya kan tidak ngefans sama sepak bola ya. Cuma tahu. Coba cari ya Messi itu warganegaraan apa? Kalau di Google ada 3 gitu, Madam. Apa saja? Argentina, Italian, sama Spanyol. Espanyol, trois? Ele. Kebangsanya Argentina sama Spanyol, Madam, kalau di Google. Ya, jadi Messi apa orang Argentina? Argentin Espanyol. Ngomong saya Messi Jadi kalau Argentina gimana orang Argentina? Tulisannya seperti apa? Ngomong saya sekri. Argentin. Ya. Epele sih. Argentin. A R G-E-N en français. G-E-N J. G-E-N E-N T-I-N-T T T-I-N-E ada E-nya. Ada. Gimana sih? Enggak ada, mana? Apakah Argentin atau Argentin? Coba. Argentin ada. Maskulin juga Argentin. Maskulang nggak pakai E, Madam. Dicek. Enggak pakai E. Coba dicek. Cek coba di kamus ya. Coba. Oh, pardon. Ya, Messi Argentin ou Argentin ya. Et espagnol? Il est aussi espagnol? Je ne sais pas du tout de lui. Je sais le nom. Saya tahu namanya, dia nggak mengikuti sama sekali. Oui, suivante. Oui, quel pour le nom masculin pluriel. Jadi kita gunakan, jadi adjektif interrogatif quel itu menyesuaikan jenis dan jumlah benda yang kita tanyakan. Kalau yang kita tanyakan bendanya jamak, berarti quel-nya harus dibuat jamak. Ya, jenisnya apa? Kalau maskulin jamak, ya
tambahkan S. Tapi kalau feminin plurial ada LES di belakangnya ya. Jadi dari bentuk benda kemudian adjektifnya harus menyesuaikan. Par exemple, quels sont vos loisirs, madame? bisa tulisannya gimana? Quel S O N T W O S L O I LOISIRS ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi ketika dalam pertanyaan itu bisa ya membuat dalam dua versi ya. Quel langsung diikuti benda ya, jika kita ingin diikuti benda jadi buku apa misalnya ya, quel livre, bunga apa, quelle fleur, atau contoh pertanyaan yang dibuat teman kalian ya. Kalau ada verbe être, maka bendanya itu di belakang être-nya. Jadi quels sont vos loisirs. Apa sih artinya quels sont vos loisirs? Apa? Apa hobi kamu? Ya, apa hobi Anda? Apa hobi kalian? Ya, ingat vo ya, bukan t. Ya, apa hobi kalian? Ya, karena di sini ya, loisir itu pluriel, maskulin pluriel, maka quel yang digunakan adalah QUELS. Madam, kenapa loisirnya itu di belakang, tidak ditempelkan di belakang adjektif interrogatif? Jika di dalam kalimat itu verbenya adalah être, maka kata bendanya diletakkan di belakang être. Ya, quels sont vos loisirs? Seperti saya akan bertanya nama. Saya bisa menggunakan dua bentuk kata tanya, ya, menggunakan comment, ya, menggunakan kalimat comment vous vous appelez, comment vous appelez-vous, ya, itu juga bisa untuk bertanya nama. Bisa menggunakan adjektif interrogatif quel, misalnya quel est votre nom, quel est ton nom, ya. Jadi yang pertama ya itu menggunakan bentuk comment vous vous appelez, yang kedua menggunakan adjektif interrogatif quel. Quel est votre nom? Quel-nya tidak langsung diikuti nomina, ya, tidak diikuti quel nom, karena di kalimat tersebut kita menggunakan kata kerja être. Jika ada kata kerja être, maka nominanya kita letakkan setelah être. Itu penjelasan setelah gampangnya seperti itu, ya, supaya nggak bingung. Jadi kalau di dalam kalimat tanyanya kita gunakan verbe être, maka ya nomina setelah verbe être. Jadi quels sont vos loisirs, quel est votre nom, ya. Apalagi yang bisa coba maskulin pluriel, siapa yang bisa buat kalimat dengan bentuk quel maskulin pluriel? Bentuk yang quel kemudian langsung kata bendanya coba. Quel les pantalons vous achetez? Quel? Les pantalons. Coba tulisannya seperti apa? Saya eja, épelé s'il vous plaît. Quel? Quel LES. LES? Pantalon feminin atau maskulin? Masculin. Jadi quel? P Ya. A N T A L O N. Pakai S atau ada le pantalon atau de pantalon? Kalau di De pantalon. Pantalon itu tunggal atau jamak bendanya ya? Kalau hanya satu misalnya. Ini jadi quel pantalon? Vous J'achetez. Vous achetez. Comme ça. Ya, Ya, quel Madame. pantalon vous achetez? Ya. Celana panjang apa yang Anda beli? Ya.
Anda membeli celana panjang apa? Misalnya, yang mana? Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin lebih seringnya menggunakan kata yang mana gitu ya. Anda membeli celana panjang yang mana? Jika ada misalnya ada tiga merah, biru, hijau, ya. Quel pantalon vous achetez? For example. Nah, kemudian yang feminin pluriel. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan adjektif interrogatif feminin pluriel? Quelle activité pratiquez-vous? Ya, tapi tidak dibaca Kelly. Kel. Nggak ada bunyi E. Ya, tidak ada bunyi E. Ya. Vous ne prononcez pas E dans ce mot. Tidak melafalkan bunyi E. Ya, tidak ada bunyi E. Jadi, quelle activité pratiquez-vous? Comment ça s'écrit? A, C, T, I, V, I, T, O. O-nya bagaimana? Pakai aksen aigu. S, P, R, A, T, I, Q, Q, U, E, O. Z, Ya, jadi dibaca pratique. pratique, bukan pratique, pratique. Lalu Pratique. Terus vous. Setelah pratique ada apa? Sebelum ke vous? Ada tanda itu. Kayak Apa itu namanya? tanda strip itu macam. Apa itu namanya? Trait d'union. Ada trait d'union. Ya. Quelle activité pratiquez-vous? Ya, quelle activité, quelles activités? Ya, di sini ada S ketemu vokal. Jadi liaison, quelles activités pratiquez-vous? Ya. Lihat pertanyaan yang ini, yang pluriel. Quel pantalon vous achetez? Quelle activité pratiquez-vous? Dua-duanya adalah kalimat tanya, ya. Tidak ada masalah. Yang berbeda adalah registre de langue yang digunakan, register bahasa yang digunakan. Pada kalimat ini kita sebut saja ini kalimat nomor 3 ya. 1, yang ini nomor 2, numéro 2, et puis voilà numéro 3 et numéro 4. La question numéro 4, ya, registre de langue-nya adalah registre familier. Jadi register bahasa. Register bahasa itu dalam bahasa Indonesia bisa mirip lah ya. Mirip dengan undo usuk. Ada ngoko, kromo, kromo alus ya. Jadi di bahasa Perancis juga ada. Namanya registre de langue, register bahasa. Registrenya adalah ya, registre de langue de familier, registre familier. Registre familier itu digunakan ya tanpa SK, ya. Jadi seperti bertanya, kemudian intonasinya naik, itu juga registre familier. Jadi quel pantalon vous achetez? Anda membeli celana apa gitu kan? Vous achetez quel pantalon? Atau misalnya kamu makan apa? Ya. Tu manges quoi? Par exemple. Que tu manges quoi? Nggak ada SK-nya. Ya. Kemudian kalau pakai SK, qu'est-ce que tu manges? Disebut registre standar. Jadi kalau ada kalimat tanya menggunakan SK, registrenya adalah registre standar. Ada SK. Kemudian ini contoh yang berikutnya. Ya. Ini disebut dengan registre soutenu. Registre soutenu itu biasanya membuat dalam bentuk kalimat inversi, ya, inversi. Ya, sudah belajar kalimat inversi di semester sebelumnya, 1 atau 2 mungkin?
Sudah, Madam. Sudah, Kalimat inversi ya, yang kata kerjanya dulu, kemudian baru subjek. Jadi registre setunu. Ya, jadi kalau registre familier itu kita sebut moko padananya misalnya. Jadi lebih pada situasi yang santai, biasa, hubungan antara penuturnya itu dekat gitu ya, seumuran misalnya. Kemudian kalau standar itu digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang formal atau masih belum terlalu akrab misalnya ya. Kemudian registre soutenu itu lebih halus lagi ya. Jadi lebih menunjukkan tingkat antar atau hubungan antara penuturnya itu pada hubungan yang formal misalnya atau pada situasi-situasi yang lebih resmi ya, yang tidak terlalu dekat kita bisa gunakan registre soutenu. Ya, registre familier itu tidak kasar ya, tetapi yang membedakan antara registre ini adalah avec qui vous parlez, dengan siapa kalian berbicara. Kita harus bisa memilih registrenya ya, itu. Ya, semoga nanti di grammar akan menjelaskan bentuk-bentuk kel-nya ya. Jadi kita di sini melatih saja ya penggunaan kel dalam kalimat tanya. Kita kembali lagi ke ke dialognya lagi. Leçon 1. Vous êtes de nouvelles étudiantes? Oui, c'est ça. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Pérez, Sylvia Pérez. Je suis... D'accord. Alors, Sylvia, voici votre carte d'étudiante et 2 documents avec des informations sur l'université. La présentation des cours, c'est en salle D12, À quelle heure commence-t-elle? à 10 h. D'accord. Et vous, mademoiselle? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marina Pérez. Vous êtes de la même famille? Oui, c'est ma sœur. Ah, d'accord. Alors, Marina Pérez. Vous êtes en histoire, vous aussi? Non, je suis en anglais. Mhm. Ah oui. Vous, Marina, vous avez rendez-vous en salle C5. Voici votre carte d'étudiante et les informations sur la fac. À quelle heure commence la présentation pour moi? À la même heure, 10 h. Ah non, pardon. 10h30. Et après? Que fait-on? Nous allons tout vous expliquer pendant la présentation. Ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Et où se trouvent les salles D12 et C5, s'il vous plaît? La C5 est au bout du couloir, à gauche. La D12 est au premier étage. Merci. Bonne journée. Oui, vous avez... est-ce que vous pouvez lire la phrase? Bisa melihat tulisan saya? Apakah bisa melihat tulisan saya? Agak ngeblur gitu, Madam. Oh, ya? Bisa, Madam. Oh, mungkin jaringannya ya berbeda-beda. Oui, vous avez lu la question? À quelle salle Sylvia est allée pour la présentation? À quelle salle Sylvia est allée pour la présentation? Apakah tadi sudah mendengar? Sudah, Madam. Ya. Jadi? Quelle est la présentation commence à 10 h. À quelle salle Sylvia est allée pour la présentation et à quelle heure est la présentation? À salle C5 et C12. En phrase complète, s'il vous plaît. Sylvia. Je demande seulement Sylvia, pas Marina. Sylvia dulu. En phrase complète, s'il vous plaît. À salle C12. Phrase complète, s'il vous plaît.
En phrase complète, s'il vous plaît. Sujet, verbe, baru kemudian keterangan tempatnya. Sylvia est allée pour la présentation à salle C12. Asal, sal nomina jadi ada apanya kalau nomina? À la salle. À la salle. Quelle salle? Quelle salle? C12. C12. C'est comment ça s'écrit C12? Sarah, madame. Iya, comment ça s'écrit? C12 comment ça s'écrit? Tulisannya bagaimana? C, D, O, U, Z, E. Gini. Iya, madam. Ya. Artinya apa C12? Ruangan C12. Baik, ya. C12. C'est le nom de la salle. C12. À quelle heure est la présentation? Ya, la présentation bisa diganti dengan sujet elle, ya, pronominal, pronom sujet elle, les. Elle Elle la présentation à 10 heures. Elle est. La présentation. Apakah perlu menyebutkan presentation lagi? Kan sudah diganti dengan elle. Kan kita boleh menggunakan kata ganti. Elle est. Elle est 10 heures. Elle est à 10 heures. Ya, pada jam. Preposisi a. 12 heures. Comme ça? Seperti ini? 12 heures? 10 10 heures, madame. 10 heures, madame. 10 Katakan lagi. Unité 1. Leçon 1. Dialogue 1. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de nouvelles étudiantes? Oui, c'est ça. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Pérez, Sylvia Pérez. Je suis en histoire. Sylvia Pérez. D'accord. Alors, Sylvia, voici votre carte d'étudiante et 2 documents avec des informations sur l'université. La présentation des cours, c'est en salle D12, À quelle heure commence-t-elle? à 10 heures. D'accord. Et vous, mademoiselle? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marina Pérez. Vous êtes de la même famille? Oui, c'est ma sœur. Ah, d'accord. Alors, Marina Pérez. Vous êtes en histoire, vous aussi? Non, je suis en anglais. Mhm. Ah oui. Vous, Marina, vous avez rendez-vous en salle C5. Voici votre carte d'étudiante et les informations sur la fac. À quelle heure commence la présentation pour moi? À la même heure, 10 heures. Ah non, pardon. 10h30. Et après? Que fait-on? Nous allons tout vous expliquer pendant la présentation. Ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Et où se trouvent les salles D12 et C5, s'il vous plaît? La C5 est au bout du couloir, à gauche. La D12 est au premier étage. Merci. Bonne journée. Nous allons à 10 heures. D'accord. Des cours, 10 heures. D'accord. Et vous, mademoiselle? Comment vous... Avec des informations sur l'université. Un air de famille. Leçon 1. Dialogue 1. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de nouvelles étudiantes? Oui, c'est ça. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Pérez, Sylvia Pérez. Je suis en histoire. Sylvia Pérez. D'accord. Alors, Sylvia, voici votre carte d'étudiante et 2 documents avec des informations sur l'université. La présentation des cours, c'est en salle D12, À quelle heure commence-t-elle? à 10 heures.
Apakah betul salnya adalah C12? Salah, Madam. Apa? D12, Madam. Wait. D12, Madam. D12. Ya. Oh, nggak bisa di ya? Bisa di eraser ke? Oops, pardon. Ya, bukan. Jadi bukan C12, tetapi sal. Sylvia, bagaimanakah untuk digaris? Bukan C, tetapi D. Tulisnya susah. Nggak bisa. Jadi ini adalah D12. D. Ya, D12. À la salle D12. Ya, la présentation. À quelle heure est la présentation? À 10 A10, à 10 Madam. heures. Ya, ini juga bukan 12, tetapi 10. Numpuk-numpuk ya. Pardon. Harus tulis ulang. Vanishing, no. Ya, maaf, tulisannya ditumpuk-tumpuk, pardon. Kemudian, masih bisa mendengarkan suara saya? Masih, Madam. Bisa, Madam. Kemudian, Madame. Marina, à quelle salle Marina est allée pour la présentation? À quelle salle Marina est allée pour la présentation? Marina est allée pour la présentation à la salle 600. C'est C'est ini c'est 5. 5. C'est 5 apa c'est 5? Kita dengar ya. Kita dengarkan lagi ya. D'accord. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marina Pérez. Vous êtes de la même famille? Oui, c'est ma sœur. Ah, d'accord. Alors, Marina Pérez. Vous êtes en histoire, vous aussi? Non, je suis en anglais. Mhm. Ah oui. Vous, Marina, vous avez rendez-vous en salle C5. Voici votre carte d'étudiante et les informations sur la fac. À quelle heure commence la présentation pour moi? À la même heure, 10 heures. Ah non, pardon. 10h30. Ouais. Que fait D'informations sur la fac. À quelle heure commence la présentation pour moi? À la même heure, 10h30. Et après, que fait-on? Nous allons tout vous expliquer pendant la présentation. C5. Ah oui. Vous, Marina, vous avez rendez-vous en salle C5. Voici salle C5. Voici votre carte d'étudiant. Aussi? Non, je suis en anglais. Mhm. Marina, vous avez rendez-vous en salle C5. Ya, dengarkan pelafalan madamnya, ya, madam l'employé-nya, ya. Quelle salle? À quelle salle Marina est allée pour la présentation? Marina est allée pour la présentation à la salle? C'est 5. C5, ada ke. Coba dengarkan, ada ke. Di belakang bunyinya itu ada ke, bukan hanya eng, bukan hanya sengau, tapi ada bunyi ke, 5. Ya, à la salle C5. Ya. Vous êtes en histoire, vous aussi? Vous en salle Nah, C5. ada ke-nya di belakang, 5. Ya. Oui, C5. Ya, salle C5. Salle C5. Oui. Jadi Marina, oui. Marina est allée
à la salle C5. Ada ke-nya karena dari bunyi ke ya, setelah sengau kemudian ya bunyi ku-nya itu tidak dikeraskan ya, tapi ditahan. 5. Vous Marina, vous allez à la salle C5. Okay. À quelle heure est la présentation pour Marina? La présentation est à quelle heure? Elle est à 10h10. Elle est à 10h. À 10 heures. Seperti pada Sylvia? Seperti Sylvia? Non, madame. Ada demi ya, lebih 30 ya. 10 heures et demi. Ya. Apakah disebutkan letak ruang itu? Ruangan-ruangan itu salle D12 dan C5. Di mana D12? Kalau yang D12 letaknya di mana? Au bout couloir. Au bout du couloir. Yang mana itu? Agus. Yang La salle. Kita dengarkan Carte lagi. d'étudiante et les informations. À la même heure, 10 heures. Ah non, Que fait-on? nous allons tout vous expliquer pendant la présentation. Ne vous inquiétez pas. C'est C5, s'il vous plaît. La C5 est au bout du couloir, à gauche. Bonne journée. Ya. C5 di mana C5? Yang C5 où se trouve C5? Ya. au premier étage. Oui, saya tulis di sini ya, maaf karena tempat saya udah penuh. There my drawing. Ya, la salle C5 est au bout du couloir. Qu'est-ce que cela veut dire au bout du couloir? Di pojok, madam. Ya, Sebelah ujung ya, di pojok ya. Obu itu di ujung. Jadi kalau bayangkan kan kalau gedung-gedung itu ada ruang-ruang yang ruangan paling ujung dari couloir itu lorong. Ya, kalau kampus-kampus di Perancis itu kan gedungnya besar. Jadi artinya ada jalan di depan kelasnya itu panjang-panjang gitu ya. Jadi au bout du couloir, ada jalan ini yang di depan kelas ini tuh yang paling ujung maksudnya itu. Ya, la salle des 12 où se trouve? La salle des 12 est au premier étage. Apa artinya premier étage? Di lantai pertama. Maksudnya ya begini, cara menghitung tingkat di Indonesia dan ala Perancis berbeda. Kalau di Indonesia, orang lazim menyebut lantai dasar itu lantai 1. Ya. Lantai 1 itu lantai dasar di Indonesia. Ya, tapi kalau orang Perancis, lantai dasar ya yang paling bawah itu lantai dasar, rez-de-chaussée namanya. Tapi kalau premier étage itu baru kalau kita sebut lantai 2, itu premier étage. Ya. Jadi premier étage bukan lantai pertama, tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi lantai kedua. Jadi sudut pandangnya berbeda. Kalau lantai dasar, kalian pernah ke kampus ya, yang rumahnya tingkat, ya, yang dasar itu disebutnya le rez-de-chaussée. Jadi yang paling bawah itu namanya rez-de-chaussée. Nah, baru di atasnya disebut premier étage, itu ala Française, ala Prancis. Kalau orang Indonesia menyebutnya lantai 1 ya, dan lantai 2. Nah, lantai 1 itu rez-de-chaussée, lantai 2 baru premier étage ya, kalau ala
Perancis begitu. Apakah ada pertanyaan? Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Ada pertanyaan? Tentang materi? Nous avons travaillé sur le dialogue, sur la compréhension orale. Et pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine, je voudrais que vous prépariez, préparez quatre questions. Préparez 4 questions en utilisant adjektif interrogatif, quel. Jadi siapkan 4 pertanyaan yang akan ditujukan kepada teman. Ya, saya akan menunjuk, misalnya Sarah bertanya kepada Dinda misalnya. Jadi siapkan 4 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada teman. Ya. Jadi ada quel yang untuk feminin benda maskulin singulier, quel untuk maskulin singulier, quel maskulin pluriel, dan quel yang feminin pluriel. Ya, tugas minggu depan ya, kita akan coba praktik untuk produksi oral menggunakan adjektif interrogatif quel. Préparez 4 questions pour poser à votre ami, à vos amis, untuk ditanyakan kepada teman kalian. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ada pertanyaan kah? Tidak ada, Madam. Ya. Kalau tidak, kita akhiri perkuliahan hari ini. Oh ya, coba tolong lihat yang tidak hadir hari ini siapa ya? Tolong lihat, saya kadang susah ngeceknya untuk dimulang. Yang tidak hadir hari ini, kira-kira siapa yang hafal teman satu rombel ini? Maaf Madam, itu buat Anissa Nurul itu cuti. Terus habis ini tadi Arijal sempat WA saya di pertengahan perkuliahan sinyalnya trouble. Jadi nggak bisa masuk lagi. Yang sama sekali tidak hadir, yang sama sekali. Ada nggak? Hovifa Nurhayati izin Oh, katanya izin Madam. tadi. Hovifa sudah izin. Hanya itu ya, Oke. Bon, merci pour aujourd'hui, merci pour votre attention. Nanti jangan lupa valider Moulin, oui, valider Moulin. Et préparez le devoir pour la semaine prochaine et essayez, soyez plus actifs, lebih aktif ya. Dan selalu latih pronunciation-nya. Dengarkan dialog atau rekaman-rekaman yang ada di CD, walaupun saya tidak minta, tapi dengarkan sendiri, kemudian essayez de répéter la prononciation. Dengarkan, kemudian tirukan. Oui. Merci pour aujourd'hui. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.